यार पड़ा हां लिखी थी रे चुपचाप खाइले फ्री मुहु आवाज भाले 500 टका फाइन আজি তাকে লুটমি ন ঠিক আছে চলো ভাই বনো ঠিক আছে মনে দিয়েছে গুদুল গাদুল ফুদুল ফাদুল মুস্কুল সাটা লাল বল কবে চিকন अरे बड़े खतरनाक लोग हैं इधर रख क्या कर दीजो भाई आके चलो तो दुकान के नहीं मेरा वो गुदुल गादुल फुदुल